बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, पंजाब में सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है और PDM की जमातें क्या कर रही है। आसिफ अली जरदारी ने आज फिर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की है, उसका अहवाल बताएंगे। शहबाज शरीफ से भी उनका रब्ता हुआ है, इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त जो तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी है और उसके हवाले से जो वोटिंग का अमल है उसकी हम आपको अगर सूरत हाल बताएं तो इस वक्त पंजाब असम्बली का जो ऐवान है वो 371 अरकान पर मुश्तमिल है और इसमें जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके पास 190 नशिस्तें हैं। नाज़रीन, 180 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, जबकि 10 अरकान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हैं। तो यूँ हुक्मरान जमात के पास 190 अरकान की हिमायत है, जबकि मुस्लिम लीग नून के पास 167 और पीपल्स पार्टी के पास 7 अरकान हैं और 5 आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि एक राह हक पार्टी का वाहिद उम्मीदवार मुआविया आज़म तारिक है। नाज़रीन, इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये अपोजिशन के पास यानी मुस्लिम लीग नून के पास कम तादाद है। इसमें अगर वो मुआविया आज़म की हिमायत भी लेते हैं तो मुआविया आज़म इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, वो यूरोपीय यूनियन के इजलास में गए हुए हैं, तो इस वजह से उनका वोट माइनस हो जाएगा। बाकी इनके पास जो अक्सरियत बनती है वो इतनी नहीं है कि वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को हिला सके। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि ये तहरीक बिल्कुल नाकाम हो जाएगी और इस तहरीक की नाकामी तो ज़ाहिर नविश्ता दीवार है, लेकिन इस तहरीक के पेश करने का जो मकसद था वो यही था कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए, परवेज़ इलाही को परेशान किया जाए। इस हवाले से ये हरकत की गई है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला है, उन्होंने बड़ी अजीब व गरीब बातें की हैं। उन्होंने बाकायदा धमकी अमेज़ अंदाज में कहा है कि वो पंजाब असम्बली को सील कर देंगे और ऐवान वज़ीर आला को बंद कर देंगे। ये चीज़ें, ये हरकतें, ये बड़ी गैर कानूनी, गैर पार्लिमानी और गैर अखलाकी हरकतें हैं जिस पर अब नून लीग उतर आई है। और उधर जो सूरत हाल है इस वक्त, आसिफ अली जरदारी इस वक्त लाहौर में है। उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने इस्लामाबाद में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी रब्ता किया है। तो इस मुलाकात में मोहम्मद खान भट्टी और चौधरी सालेक हुसैन भी मौजूद थे, जो चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी की हुई है। और इसमें इसी मामले पर गुफ्तगू की है कि परवेज़ इलाही जो है वो किस तरह इस मामले से निकाला जा सकता है, बहरान जो पंजाब असम्बली का है इसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है या असम्बलियों को तहलील को किस तरह रोका जा सकता है। तो नून लीग ये मुतालबा कर रही है कि परवेज़ इलाही पहले असम्बली तोड़े और उसके बाद एतमाद का वोट ले। लेकिन राना सनाउल्लाह का जो रवैया है वो बड़ा गैर अखलाकी किस्म का है नाज़रीन, और वो बाकायदा धमकी अमेज़ लहजे में बात कर रहे हैं, जबकि दीगर जो अरकान असम्बली है नून लीग के उन्होंने भी इस हवाले से खुलकर गुफ्तगू की है। लेकिन वो सारे इसी मौजू पे हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। हो सकता है कि उन्होंने कोई तहरीक इंसाफ के कारकुन तोड़े हों, यानी अरकान असम्बली तोड़े हों और इस वजह से वो दावे कर रहे हों। लेकिन आज जो स्पीकर पंजाब असम्बली है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में कहा कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है वो भी सही नहीं है और गवर्नर ने जो उन्हें एतमाद का वोट लेने का कहा है वो भी गैर कानूनी और गैर पार्लिमानी हरकत की है। गवर्नर ने, पंजाब असम्बली के स्पीकर का कहना था कि वो इस गैर कानूनी इकदाम को बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे, कि गवर्नर को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो इस तरह एक चलते इजलास में एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दें। तो नाज़रीन, इस वक्त पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा है और उस इजलास की वजह से ये जो सूरत हाल है उसको देखा जा रहा है। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि चौधरी शुजात हुसैन ने भी इस हवाले से बड़ी गुफ्तगू की है और उन्होंने आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को वाज़ेह कहा है कि इस हवाले से कोई हल निकाल लेंगे। जबकि उधर PTI का जो इस वक्त इजलास जारी है उसमें अहम फैसलों का इम्कान है, क्योंकि इमरान खान इस हवाले से बड़े क्लियर हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो हरबे इस्तेमाल कर रही है मुस्लिम लीग नून और PDM की दीगर जमातें, तो इनसे उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जबकि इस इजलास के बाद वो मीडिया ब्रीफिंग देंगे और उसमें सूरत हाल वाज़ेह होगी कि अभी तहरीक इंसाफ का क्या इस पर रद्द अमल है। नाज़रीन, में स्पीकर पंजाब असम्बली की गुफ्तगू के हवाले से मैंने अर्ज़ किया तो एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया
کہ آپ گھبرائے تو نہیں ہیں، تو اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ ہمارے چہرے دیکھ لیں، کیا یہ آپ کو گھبرائے ہوئے لگتے ہیں؟ جبکہ اس کے برعکس نون لیگ کے جتنے رہنماؤں نے آج میڈیا سے گفتگو کی ہے ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے اور پریشان تھے۔ تو ناظرین، ان کی پریشانی یہ بتا رہی ہے کہ نون لیگ کے دامن میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے گدڑ سنگھی کی جس سے وہ عمران خان کو ڈاج دے سکے یا تحریک انصاف کو نقصان پہنچا سکے یا وزیر اعلیٰ پنجاب کو ان کی وزارت عظمیٰ سے ہٹا سکے۔ تو اس حوالے سے نون لیگ جو ہے وہ خالی تیر چلا رہی ہے، اور ان کے یہ تیر کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر وہ یہ کرتے بھی ہیں، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ووٹنگ ہوتی ہے تو پہلے تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو اکثریت، جیسا کہ میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں، کہ 190 ووٹ وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، جبکہ مسلم لیگ نون اور دیگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے، تو یہ ان کی تحریک پٹ جائے گی اور وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی بدستور وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ اور اگر جمعے کو یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتے تو اس کا پھر متبادل کیا ہوگا، اس پر بات چیت ہو رہی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے، اسلام آباد سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں تیزی سے رابطے جاری ہو رہے ہیں اور ان رابطوں میں الیکشن کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ بھی بتاتے چلیں کہ شہباز شریف نہیں چاہتے کہ انتخابات ہوں، جبکہ عمران خان اسی ون پوائنٹ ایجنڈے پہ بضد ہیں کہ انتخابات کروائے جائیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی دوسرا مطالبہ نہیں کیا، جس پر راولپنڈی میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ انتخابات کے حوالے سے کوئی راستہ نکالا جائے، کیونکہ اس کے حوالے سے اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو یہ پھر مجبور ہو جائیں گے، اور نون لیگ اور وفاقی حکومت الیکشن نہیں کروانا چاہتی۔ اس میں وہی خدشات دکھائی دے رہے ہیں کہ جو عمران خان نے کہے ہیں کہ یہ حکومت الیکشن سے اس لیے بھاگ رہی ہے کہ انہیں یقین ہے کہ الیکشن میں انہیں عبرتناک شکست ملے گی، کیونکہ انہوں نے جو صورتحال کر دی ہے مہنگائی کے حوالے سے، اس حوالے سے عوام بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے، چیزیں عوامی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، اور اس مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ عوام اس صورتحال سے پریشان ہے، جبکہ عمران خان نے اس حوالے سے عوام کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر پی ٹی آئی اقتدار میں آتی ہے تو وہ مہنگائی کو بھی کنٹرول کریں گے، اور بیرونی ممالک کے ساتھ جو ان کے معاہدے ہیں توانائی بحران کے حوالے سے، روس کے ساتھ جو بات چیت چل رہی تھی، ایران کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے، ان کو بھی مکمل کیا جائے گا۔ ناظرین، اگر یہ توانائی کے منصوبے مکمل ہوتے ہیں تو پاکستان کا توانائی کا بحران حل ہوگا۔ آگے سردیوں میں گیس کی قلت سے مزید عوام میں ایک پریشانی پائی جا رہی ہے، کیونکہ لاہور سمیت پنجاب اور ملک کے دیگر شہروں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ سیاسی بحران کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ کچھ دیر بعد انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ ہم آپ کو دوبارہ تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ کریں گے۔ اب تک کی صورتحال یہی تھی۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔